Bangod sa iya, isa siya kaibigan scholar, BSMT, nakasakay siya, damo nga mga pagpilawan ng pagi sa kanya, nahulog, isa ka crew na nahulog sa barko, siya nag-CPR, patay. Wala, freezer ang patay malawas, dahil interview sila sa US na dapat parireho ang ila nga sa dati. Natabo man nga kadilihan siya sa aeroplano 10 minutes kay ang barko ara sa Dubai. Masakay na sa taning dili sa Manila pakadto sa Dubai. Na-late siya bakit sa traffic 10 minutes. After 3 months, ang barko nalun. Nag-fracture si iya. May nanakog man ng mga kapasmate niya na nagalagaw si Ila. Kung nabatian ninyo, atong barko na nalunod, isa lang ang nabuhi, kundi ang isa ka-chief cook. That was January 1, 2017. Kahit isa man sa naglagaw pagpanag sa kiyang matchmate, kung nabataan ninyo ang melting na natawag, na napuiso na iyang ogdanan, kay napatay, siya at na-admit ang iban, tapos siya dala lang sa balay, naghahambal siya, na may hilangat ako. Ano man na yan? So, tatak ko si iya, tapos nagsiling pag si iya, na pray for me. Amo na ang masakit balatsako niya paghambal niya sa akin pag lumayo sa bulit na talagang yung alas na ako. Wala ko rin yan nagawang Imu-imu na sa istorya. Nagamaki ka siya kung mga batik kayo hindi siya gusto na rin. Nga, isugig sa inyo ang gamatuloran. So, our campus administrator, Ma'am Dr. Lisa D. Belandres, Dr. Michelle De Chavez, Dean of College Education, Dr. Saleta Denson, Chairperson of Instruction, Dr. Donabel Mongaw, Chairperson of Research and Development, faculty and staff, good evening. Graduates, good morning. Good evening. I have the honor to speak on behalf of the parents here tonight and to represent some of our thoughts and reflection on the happy occasions of seeing our sons and daughters graduate from this university. As parents, we want our children to realize their full potential regardless of their career or their field of study. We want them to make good decisions, and we know too that they fail sometimes, but that they will learn from their mistakes. We are so proud of you and being blessed by having the opportunity to watch you grow from a small child into what you are now. How happy we are. You are well prepared and dedicated to your dreams and never compromise to reach them. Lastly, with good looks, brains, hearts, and now a diploma too, your life is in your capital. Congratulations, thank you, and God bless us all.